हेलो हाँ ये मु रश्मि कहूली हाँ हाँ कौन तो पाखु फोन करिया केतटा नंबर लगेली जानिछु कर लेखा ହେଇଥିଲା କଳ ବଦଳରେ ମୁଁ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଲଗଉଛି ହେଡୁ କୋଉ ସଦୁଛି ତାକୁ ମୋ ଭାଇକୁ କହୁଛି କିବେ ଯାହା ସଦି ପାଇଲି ତାପରେ ହଁ ପୁଣି ତମ ବାପାଙ୍କ ଠିକି ଲଗେଇଥିଲି ତମ ବାପା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ତାପରେ ମୁଁ ଭାରତୀ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ए तू ब्लूटूथ पोर्ट आण हाँ ना ने हाँ देवी ताठू ताको देवी किछि नेबी आस हाँ भल जिनस आनछि गोटे देखिबा हाँ शीघ्र आसे के पैसा करला पूरा 39 रे 39 ना 59 दुटा करथियो कमे हे टंके आसे मुई जानि केन मोर